हाय हेलो सांग माने आशा करछि आपण माने भलो थिबे। तो आज गोटे नुवा वीडियो नै आछि आपण मानो पाखकु जो वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तो स्टेट स्कॉलरशिप बाहरछि। तो सेई विषय रे मु पुंखानुपुखे भाबे आलोचना करबी। तो स्टेट स्कॉलरशिप को माने पके परिबे, कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार एवं तार लास्ट डेट केबे। तो एसो विषय रे पूरा आपण माने वीडियो रे आरंभ शेष पर्यंत रहिले जानि परिबे। तो आशा करछि आपण माने भलो थिबे। तो नुवा वीडियोटी आपण माने देखिबे, जदि भल लागिबो तो लाइक शेयर कमेंट निश्चय करिवे एवं जदि वीडियोटी भल लागिले कमेंट भी निश्चय करिवे, कारण आपनकर मूल्यवान कमेंट जदि किछि कंफ्यूज रहउछि आपण से कमेंट सेक्शन में कमेंट करले मु निश्चय रिप्लाई देबी। शेयर मध्य करिवे जा फर कि आपण माने ए वीडियोटी आपनकर रिलेटिव संगसाटी मानकु शेयर करले से माने भी जानि परिवे। से माने जदि 10th परे आईटीआई की +2 +3 की डिप्लोमा करूथिबे, यूजी आ पीजी कोर्स करथिबे, से माने भी स्कॉलरशिप पे एलिजिबल। तो से माने भी ए वीडियो माध्यम रे किछि इन्फॉर्मेशन जानि परिवे। तो चलंतु टॉपिक की जिबा। टॉपिक तो आपण माने जानि पारथिबे। तो टॉपिक टी होची स्टेट स्कॉलरशिप। विभिन्न प्रकार स्कॉलरशिप बाहरची आपण माने जानिथिबे। आजिम स्कॉलरशिप, रिलायंस स्कॉलरशिप जोटा कि कंटिन्यू करूची, जोटा कि 10 तारिख भितरे आपनकर सरी जिवो। तो ये स्कॉलरशिप ता 26/9/2025 रु बाहरची। आपनकर 2 मास अछि, अक्टोबर मास एवं नवेम्बर मास लास्ट 30 रे यार डेट सरी आसुची। तो देखि परथुए ओडिशा सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति उन्नयन एवं संख्यालघु संप्रदाय ओ पछुआ वर्ग कल्याण विभाग तरफ रु, जोटा कि आपनकर एससी एसटी एससीबीसी ओबीसी कैंडिडेट माने आपण मानक माने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करि परिबे। मैट्रिक परे आपण जदि 10th पास परे +2 करूथिबे किंबा +3 करूथिबे किंबा आईटीआई जे कोनोसी कोर्स करूथिबे आ तो आपण माने ए स्कॉलरशिप रे एलिजिबल। देखंतु दरखास्त आवेदन निमंते पोर्टल 26/9/2025 रु आरंभ होई जाईछि। दरखास्त शेष होउछि 30/11/2025। तो 30/11/2025 रे आपण जतेबेले फॉर्म पकेइबे, फॉर्म पकेइ साला परे 15 डिसेंबर 2025 सुधा आपण कोन करिवे ना, आपण जो शिक्षा अनुष्ठान रे कंटिन्यू करथिबे सेठी आपण दाखल करिवे। ठीक अछि। तो एलिजिबल जदि करिबा तो एलिजिबल होउछि, देखंतु जेतिको एससी एसटी रहिले, ओबीसी रहिले, एससीबीसी कैंडिडेट से एससीबीसी कैंडिडेट तो से माने एलिजिबल। एवं से कोन तांकरा ओडे सामान्य एलिजिबल रहिछि ना, पूर्व जो आपण पास करिथिबे लास्ट जो एग्जाम आपण 50% रु एवं मार्क रे पास करथिबे निहाती दरकार। तो देखंतु बहुत पिला को डाउट थिबो जे आमे स्टेट स्कॉलरशिप जदि पकिउ त आम पाखे कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार, एटा गोटा कंफ्यूजनेशन सबले रहे। तो सेति पय मु आपन क्लियर कर दोछि डॉक्यूमेंट कोन दरकार। देखंतु आपनकर गोटे मैनुअली आधार कार्ड थिबा दरकार एवं आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक कंपलसरी थिबा दरकार। काहे कि ना मोबाइल नंबर और ओटीपी द्वारा ही आपण आगु को बढ़िबे। एवं आ पर गोटे नुवा जिंस कोन करछि ना, फेस ऑथेंटिकेशन कर देछि सरलीकरण। ओएसएसएपी ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप एप्लिकेशन गोटा प्ले स्टोर इंस्टॉल करिवे। सेटा फेस ऑथेंटिकेशन आपनकर आपण करिवे। ता पूर्व आईडी पासवर्ड क्रिएट करबा निहाती दरकार। जो आईडी पासवर्ड स्टेट स्कॉलरशिप पके पे आपण निहाती दरकार आपण पकेबे। तो स्टेट स्कॉलरशिप आईडी पासवर्ड क्रिएट करिया पे आपनकर आधार रे मोबाइल नंबर लिंक थिबा निहाती दरकार। जदि नाही, जो फ्रेश कैंडिडेट 10th पास करछन से मानकर नथिबो, तो से माने निहाती कोन करिवे ना, निजर आधार को आधार सेंटर को जाई मोबाइल नंबर लिंक कर देबे। लिंक कला फଳରେ आपनकर 72 घंटा पर लिंक हे जिवो, जा फଳରେ कि आपण आईडी पासवर्ड आपण रजिस्ट्रेशन हे परिबे, नले रजिस्टर ही हे परिबेनी। तो रजिस्टर पई आधार रे मोबाइल नंबर लिंक थिबा निहाती दरकार। प्रथम द्वितीय आपण ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप ऐप गोटे प्ले स्टोर इंस्टॉल करी आपनकर सेही आईडी पासवर्ड देकी फेस ऑथेंटिकेशन करिवे। तापर जाई एलिजिबल हेबे। तापर डॉक्यूमेंट कोन दरकार ना, आपनकर जो स्कॉलरशिप सॉरी आपण जो एबे कंटिन्यू करछंती तार गोटे रसीद थिबो किबा आई कार्ड थिबो, से कॉलेज रो नाहा ता एड्रेस सेटा भी दरकार। आपनकर आपनकर जो बैक रे जो एग्जाम देइथिले तार मार्कशीट दरकार, विथ आपनकर बैंक पासबुक निहाती दरकार, जोटा कि आधार सहित लिंक हेतिबा निहाती दरकार। सी गोटे पॉइंट। आपनकर फोटो दरकार, आपनकर मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आउ आपनकर रहिला कोन ना कास्ट निहाती दरकार। आपण जो कास्ट भीतर जाउथिबे, हो एससी हो एसटी हो ओबीसी हो कि एससीबीसी हो, से कास्ट रो सर्टिफिकेट करंट ईयर रो दरकार, विथ इनकम दरकार, जोटा कि 2025-26 मन रखंतु 2025-26 शिक्षा वर्ष रो आपनकर पाखरे इनकम सर्टिफिकेट निहाती दरकार। जदि आपण पाखरे 24-25 22-23 23-24 थिबो कदापि होबोनी। तेणु 25-26 रो इनकम सर्टिफिकेट निहाती दरकार। जदि नाही तो आपण जनसेवा केंद्र जे आपण अप्लाई करि परिबे। कास्ट आ इनकम टा फ्रेश दरकार। आपनकर आधार कार्ड दरकार,
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଏଇପିଏସ୍, ଯୋଉଟା କି ଆଧାର ଏନେବଲ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଯେମିତି ଆପଣ ଡିବିଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଦେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଜଣେ +3 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, +2 ପାସ୍ କରି, ତ ତାର କଣ ଦରକାର ନା ତାର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର, +2 ମାର୍କସିଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର, ଇନକମ ଦରକାର, କାଷ୍ଟ ଦରକାର, ଆଧାର କାର୍ଡ ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦରକାର, ଫଟୋ ଦରକାର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ମେଲ ଆଇଡି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି। ଖାଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏକର ସେକର, ଧର ୟୁଜି କରୁଛି କିମ୍ବା ପିଜି ଜଣେ କରୁଛି, ତାର 10th +2 +3 ତିନିଟା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ 10th ପାସ୍ କରି +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କରୁଛି, ତାର ଓନ୍ଲି 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କମନ କଣ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର? ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, କାଷ୍ଟ, ଇନକମ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ମେଲ ଆଇଡି, ଅଲ୍ଟରନେଟ ନମ୍ବର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଅକୁପେସନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଧର +2 କରନ୍ତୁ, +3 କରନ୍ତୁ, ଆଇଟିଆଇ କରନ୍ତୁ, ଡିପ୍ଲୋମା କରନ୍ତୁ, କି ଧର ପିଜି କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ସେଇ କଲେଜରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଜ କାଢିଥିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫି ଦେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଫି, ସେ ଡ୍ୟୁଜ ରସିଦଟା ଏବଂ ନହେଲେ ଆଇ କାର୍ଡଟା ୱିଥ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଦରକାର, ସବୁ କିଛି ଦରକାର। ତ ଆପଣ କିଛି ଡାଉଟ କରନ୍ତୁନି, ମନରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରାମସେ ପଜ କରି ଶୁଣିଦେବେ। ମୁଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ପକାନ୍ତୁ, ରିଲାଏନ୍ସ ବି ସ୍କଲାରସିପ ପକାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ ଟା ଅଲରେଡି ଧର ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 30 ଯାକେ ଅଛି, 26/9 ବାହାରିଲା ଷ୍ଟେଟ ସ୍କଲାରସିପ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ପକେଇଛନ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଖାଲି ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ ଟା ହଉଛି scholarship.odisha.gov.in। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ ପେଜ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗଇନ ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗଇନ ଆପଣ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଯଦି ଆଗରୁ ଥିବ ଆପଣ ନୋଟ କରି ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଲଗଇନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ନୂଆ ଯଦି ଫ୍ରେଶ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ସ୍କଲାରସିପ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଡାଟା ଦେଇକିନି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ବେଟର ହବ ଆପଣ ଲଗଇନ କରିବେ। ଲଗଇନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କିମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେ ସ୍କିମ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ହଉଛି, ଜୁନିୟର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ଅଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଛି, ବହୁତ ମେରିଟ ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ ସ୍କଲାରସିପ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ଥିବ କଣ ଲେବର କାର୍ଡ, ଯାହାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏସବୁ ସ୍କଲାରସିପ ସବୁ କିଛି ଭିଡିଓରେ ତ କହିହବନି। ପ୍ରି ମାଟ୍ରିକ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ସରିଗଲାଣି, ଆପଣ ଏଟା ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ରେ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ତ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା, ତ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ସୁଦକ୍ଷା ଫର ଗାର୍ଲସ ଚାଇଲ୍ଡ, ତ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସରିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅଲରେଡି ସରିଗଲାଣି। ତ ଜୁନିୟର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ 15 ନଭେମ୍ବର। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି 30 ନଭେମ୍ବର 2025। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ସ୍କଲାରସିପ ଟି ପକେଇଦେବେ। ପକେଇଲା ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ବାହାର କରିବେ, ୱିଥ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସବୁଥିରେ ସାଇନ ମାରିବେ। ସେଇଟା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦବ। ତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କଲେଜରେ ଡିପୋଜିଟ କରିବେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। उसके बाद ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବ, ତ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଲି, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫରମେସନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲି ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ପାଖରେ ବଢିଆ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି କି ରିଲେଟିଭଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡିଓଟି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ବି ଇନଫରମେସନ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ରହିଲି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛି ସାଇ ଅମର କ୍ରିଏସନ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ ବଟନ ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ବଢିଆ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।